हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु सस्मिता हैंडलूम कलेक्शन को स्वागत करछि। दिया नंबर हमर व्हाट्सएप नंबर एही नंबर रे कांटेक्ट करी अपन माने शिक्षा सलाह हम से जोगाजोग करि परिबे। भुवनेश्वर शैलेश्वर विहार हमर होम एड्रेस एठी मु डमणा मेंशन करनी। बहुत लोग डमणा को नेकी कंफ्यूजन हो जाउछंती, भाबुछंती आग शैलेश्वर विहार के आग डमणा। मु एठी कहि रखुछि जयदेव विहार रा आग स्टॉपेज ला डमणा। डमणा रो भितर को जस्ट 2 किलोमीटर शैलेश्वर विहार जगन्नाथ मंदिर। तो सेठू घर मात्र 200 मीटर आपण माने फोन रे कांटेक्ट करी आसी परिबे। नाही तो इंदुप्रभा रेसिडेंसी आपण माने गूगल रे सर्च करिवे, पूरा मोर रेसिडेंसी देखे दो। तो चलंतु आज आमे देखिबा, जहा देखिबा केवल प्योर ऊपर जहा देखिबा, जते भी सब साडी देखिबा सब जगह प्योर अछि। आउ प्लेन ऊपर किछि मध्ये आनिछे। तो डेरी करबा नहीं, गोटे गोटे साड़ी आमे पूरा ओपन करके देखिबा। आज पट्टा धड़िया केते जण मैडम कर ऑर्डर थिला, पट्टा धड़िया ऊपर काम नेके आसी विशेष करी शिशुपाल गढ़ जन मैडम मते एडवांस किछि देई रखी छनी। पट्टा धड़िया रे लोटस डिजाइन रे से कहिथिले साड़ी बाहर करया पे। तो मु तांको पे खास करके बाहर करछि दीटा साड़ी, तांको जोटा पसंद है से देई परिबे। आपण माने भी जदी सेमति किछि ऑर्डर देबा पे चाहथिबे तो आपण माने भी नहीं पारे। मु आज सबटु बढ़िया कलर टे बाहर करछि जोटा कि मते खूब सुंदर लागुछि। येलो कलर ऊपर मु बारंबार आपण मानु कहछि मोर बहुत थाय वीक पॉइंट। येलो रे मु जने देखिथिली पुरी रे जने पंडा भाई ना पिंधिथिले हमर धोती, मते से कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लागुଥିଲା। मु आसी भाई की कहिथिली, भाई की कहिथिली जे सेही कलर कॉम्बिनेशन रे साड़ी बनेबा पे। तो फाइनली से मो कथा मानि छंती आ सेही कलर कॉम्बिनेशन रे बनै छंती। रियल रे माने रियल रे साड़ी के देखिले बहुत सुंदर लागुछि। आपण मानको केमिति लागो मु जानिनी, बट देखंतु आपण माने आगु कोड देखि छनी कि नै मु तो जानिनी। मु किंतु फर्स्ट टाइम देखली, फर्स्ट टाइम बाहर कले मते खूब सुंदर लागिला। सेटा मु शेयर करूछि आपण मानको संगे। एई साड़ीटा आपण आखि बंद करी भाबंतु पिंधिले केमिति लागिबे। देखंतु येलो रे सी पिंधितले जो जोड़ोटी येलो रे व्हाइट थिला, इत्ते सुंदर लागुथिला। सेमति जेतले पकेइथिले कांधे रे बहुत सुंदर लागुଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ଭାଇଙ୍କି କହିଥିଲି କି ଆମେ ବି ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ବାହାର କରିବା। ରିଅଲରେ ଆପଣ ମାନେ ୟେଲୋରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାନୀ, ୟେଲୋରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରେଡ୍, ୟେଲୋରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ, ୟେଲୋରେ ସ୍କାଏ, ବଟ୍ ୟେଲୋରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି। यार सेकंड पीसेस मोर ऑलरेडी बुकिंग सरिଛି ଘରେ। मोटा वीडियो କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ରଖିଥିଲି, ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପିସ୍ ବି ତାଙ୍କର ଯାହାଙ୍କ ପିସ୍ ନେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଥାର୍ଡ ପିसेस। ମୁଁ ଚାହିଁଲି କି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀଟି ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲି। ଆଜି ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହେଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ମାନେ ମୋର ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ ମୋ ଭିତରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବା ପଜିଟିଭ କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ହାର୍ଡଲି ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରୁଛି ବି। ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଏ, ବନାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିରସେ କହିବି ଆଉ ଥରେ, ଶାଢ଼ୀଟିର କଲର କମ୍ବିନେସନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଯଦି କିଛି କାହାକୁ ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ ଭଲ ନ ଲାଗେ, ମୋତେ ରିଟର୍ନ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ରିଟର୍ନ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି। ରିଟର୍ନ ତ ଏମିତି ବି ସବୁ ଶାଢ଼ୀରେ ମୁଁ ରଖିଛି, ଆପଣମାନେ ମାନେ ରିଟର୍ନ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଅନଲାଇନରେ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ମୋ ପାଖରୁ ସପିଂ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ବି ଆମ ଠାରୁ ସପିଂ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଜାଣିବା। ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 9800। ଏ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 9800 ଟଙ୍କା। ରେଶ୍ମା ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ କି ଛୋଟ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାଟ, ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ବଡ ପାଟଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ବଡ ଠାରୁ ଛୋଟଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର ବୁକ୍ ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ସେ ତ ନେଇଯିବେ, ନାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ବି କରିପାରିବେ। ଆର ବି ଆଉ 3 ପିସ୍ ଆସିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଶାଢ଼ୀଟି। ଏଇଟା ଛୋଟର ଆମର ଅଶ୍ୱିନୀର ଛୋଟ ଅଶ୍ୱିନୀଟା ଅଛି, ବହୁତ ଲାଗି ଲାଗି ଅଛି ଅଶ୍ୱିନୀଟା। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ବି ଛୋଟଟା ଆଣେ ମତେ କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ ଲାଗେନି, ବଟ୍ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଛୋଟ ଗୁଡାକରେ କଲର ନା ଏତେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ହେଇକି ଲାଗେ ନା, ଫିକା ଫିକା ଲାଗେ। ବଟ୍ ଏଇଥର ଯୋଉ କଲରଟା ବାହାରିଛି ପୁରା ଡାର୍କ ସେଡ୍ରେ ବାହାରିଛି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ବକ୍ସ ଗୁଡା ପୁରା ଲାଗା ଲାଗା ହେଇକି ଅଛି। ତ
ଆମେ ତ ଲଗା ଲଗା କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ଲଗା ଲଗି ହେଇକି ଅଛି ନା। ତ यार प्राइस रहिबो 16,500। एई माने हमर बड़ साइज अपेक्षा छोटोर प्राइस 1000 टका एठी बढ़ी जाउची। तो एटार प्राइस रहला 16,500। तो चलंतु आपण माने बहुत सारा मागिथिले छोटो डिजाइन रे मैडम आनंतु। तो फाइनली मु छोटो डिजाइन रे आनिची ऑरेंज रे पर्पल कलर एटा अछि। आपण माने आगुर मध्ये साड़ी को बहुत थोर देखिसंती बट मझिरे ए साड़ी में बहुत कम देखैछि। मझिरे बहुत कम ए साड़ी बड़ डिजाइन पर बहुत डिमांड थिला तो बड़ डिजाइन पर बहुत सारा पडुथिला। एटा में 14,000 14,000 टंका आ शिपिंग सबुतरे फ्री रहबो। देखंतु एटा गोटे छोटो डिजाइन किंतु प्राइस रहबो टिके तो चलंतु हम देखंतु तार आंचलटा भलसे देखंतु। आज तो लाइट कम अछि मु अलगा रूम रे करूची। तो आंचलटा आपण मु बारंबार कहूची देखंतु केते नोटिस करंतु केते सुंदर काम हेची। जो माने चाहुचंती एक्स्ट्रा किछि नुआ आंचल पिंदिबे पई तो सेमानक पे परफेक्ट रहबो आंचल। आउ आर सबुठु बड़ कथा हला आक्वामर कोन कोन चक्री डिजाइन एटा पिंधिले ना बहुत सुंदर लागिबो। कॉपर सल्फेट रे रेड अछि और प्राइस अछि 16,000 बिकॉज़ एई जो डिजाइन टा पडुची एटा बहुत कष्ट काम अछि। याको जो बांधीबा डबल इकत रे चार चार थर रंग करले जांगे एटा बाहरे तो सेथि पई अछि एटा पिंधिले किंतु बहुत सुंदर लागे। मु एटा जनकठू कॉपी माने देखिथिली भाई के देइथिले डिजाइन टी भाई बनेछन बहुत सुंदर डिजाइन टा बहुत बढ़िया लागे। 16,000 अछि प्राइस शिपिंग मध्ये फ्री अछि। एई साड़ी मोर स्टक आउट हो जाइतिला आज सब नुआ आछि सुता भी खोलाइनी मु आपन को सामने रे बोलुची। एटा अछि ब्लड रेड रे वाओ ब्लैक अछि ब्लड रेड रे ब्लैक अछि कलर टी पूरा एक्सीलेंट लागुची। आपन माने बुकिंग एबेठू करि परिबे जदि बाहाघर अछि 12,000 रहबो प्राइस शिपिंग फ्री रहबो। कलर टी बहुत ही बढ़िया लागुची मु जानिनी फोटो रे केमते लागुची बट रियल रे बहुत बहुत भल लागुची। आपण माने रियल रे जो कस्टमर माने मो पाखु को आसंती से माने भी कहंती मैडम फोटो अपेक्षा रियल रे साड़ी बहुत सुंदर अछि बट फोटो रे हम ते दूर देखुछु हमर ऑनलाइन बुकिंग करिया को साहस हो नै। मु सब बेले मध्ये आपण माने को कोहे कि फोटोटा रे अपेक्षा रियल रे बहुत साड़ी भल अछि। एटा अछि गाजर कलर रे स्काई बहुत कम माने थरो एटा बाहर छी सांग सांग बुक कर देबे बहुत सुंदर कलर टा गाजर कलर रे मते तो बहुत पसंद गाजर कलर मो गाजर कलर रे आंचल तो नॉर्मली हम देखिले 14,000 अछि प्राइस मात्र 14,000 टंका अछि। आज हम बढ़िया सुंदर सुंदर कलर देखिबा पट्टा धड़िया मध्ये देखिबा। मु जानि छी पट्टा धड़िया रे मैक्सिमम लोकंकर पसंद बट बहुत कम थर रहे साड़ी बेसी टाइम रहे नहीं। एटा देखि पारुछन ना तार पर्पल कलर ब्लू रे पर्पल अछि तार ब्लाउज मध्ये प्रिंटेड अछि। मु आपन को पूरा एक्सप्लेन करि के कहूची जो माने मोर ऑनलाइन रे स्वीट स्वीट कस्टमर अछंती कि डिटेल्स जानिया पे मध्ये चाहंती तार आंचल हम भल से देखैबा। आंचल देखिबा मु तो मु 100% आपन को पूरा क्लियर करिया को चाहि मु जानिनी मु आपन को केते क्लियर करि परछे कि एटा पट्टा धड़िया अछि लोटस डिजाइन अछि ट्राइबल आर्ट अछि आर प्राइस रहइबो 14,500 14,000 टंका गोटे सेकेंड नाइ एई साइड रहइबो 14,000 टंका ओनली 14,000 आ गोटे गंगा जमुना अछि सेटा रहइबो 14,500 एटा रहइबो 14,500 देखो ये भी पट्टा धड़िया काली जणे मैडम आसीथिले पट्टा धड़िया पे फेरि गले मो पाखे किछि भी नथिला तो से मैडम को मोर रिक्वेस्ट से गोटे साड़ी नै जाइसिन मिक्स्ड से प्योर साड़ी पट्टा धड़िया पे आसीथिले दुई दुई थर मो पाखु आसना पट्टा धड़िया रो केबे भी आसेना बट पट्टा धड़िया जते बेले से सांग सांग ऑनलाइन बुकिंग हे जाय। तो जते बेले जो कस्टमर माने हमको ऑनलाइन बुकिंग करूछंती आमे संगे संगे ना पेमेंट देला पर ताको होल्ड कर दो तापर जे भी कस्टमर आसंती आमे ताको शो करूना केबे कहीं ना देखो ना कहीं ना आपण माने एते दूर दूरांतर जो विश्वास टिका रखिसंती ना आपण माने बुकिंग करले तो पाइबा आसार बुकिंग करसन से आसार भी आमे आपनकर केबे भांगोना आपण पेमेंट देइ दिले माने साड़ी आपनकर। तो एइटा देखंतु गंगा जमुना अछि आर कलर टा भी अछि बहुत सुंदर कलर टा ब्लाउज पीस मध्ये वर्केबल अछि आ कलर टा आपण एज हिसाब रे ना कलर पिंधे बहुत सुंदर लागियो। मु तो जानि छी साड़ी किए बुक करिवे मु मने मने सिद्धांत नै साइलेनी जे वीडियो रे जदि से मैडम फास्ट देखिबे तार फास्ट ही तांकर एटा ऑर्डर आसीबो जो मैडम को मु
କହୁଛି ସିଏ ବି ବେଶୀ ଭଲସେ ଜାଣି ସାରିବେଣି ମୁଁ କାହା କଥା କହୁଛି। ଏଇଟା ଅଛି 14,500 ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖେଇବା ଆଜି କିଛି ପଶାପାଲି ବର୍ଡରରେ। ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ ନିକଟତର ହେଲାଣି, ଖରା କୋଉ ଭଳିଆ ହେଲାଣି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ତ ଡିସିସନ ନେଇଛି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ 15 days ଥିବ ମୁଁ ହୋମରୁ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, 15 ଦିନ କେବଳ ଅନଲାଇନ କରିବି। କାହିଁକି ନା ଘରେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଯଦି କରିଦେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଅନଲାଇନ ବି ଟୋଟାଲ ତ ଏକରେ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦେଇ ହଉନି। ଫିର ବି ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବି ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍। ଏଇଟା ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବେଳକୁ କଣ କରିବା ଆମେ ପଛରେ ଡିସାଇଡ କରିବା। ଏବେ ଯେହେତୁ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଫାଙ୍କା ଟାଇମ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଘରୁ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପଶାପାଲି ବର୍ଡର ଅଛି, କଲର ଅଛି ଲାଇଟ କଲର। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 16,000 16,000 ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 16,000 ଟଙ୍କା। ପଶାପାଲି ବର୍ଡରରେ ଥାଇକି ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଅଧିକ ଥିବ, ବଟ୍ 16,000 ରହିବ ଆର ପ୍ରାଇସ୍। ଏଇଟା ହେଲା ବିପିଟା, ବ୍ଲାଉଜଟା କାମ ବାଲା ରହିବ। ଓକେ, ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଇଏ ବି ରହିବ ସେଇ 16,000। ଆର 3ଟା କଲର ଅଛି। ବ୍ଲାଉଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ ବାଲା। ୱାଓ, ଆଞ୍ଚଲ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। 16,000 ଟଙ୍କା, 16,000 ଓନ୍ଲି। এটা আছে হাফ পিছনে। ଲାଇଟ୍ ସ୍କାଏ ଅଛି, ଏଟା ରାନୀ କଲର ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 18,000, ମାତ୍ର 18,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ। ଏଟା ରହିବ 18,500, 18,500 ଟଙ୍କା। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଝୋଟି ଆଞ୍ଚଲ ବ୍ରଡେଡ୍ ଅଛି। 18,500 ଟଙ୍କା, ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 18,500। এই ଶାଢ଼ୀଟି ରହିବ 14,000 ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ। ଚଲ ବି খুব ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ରାନୀର ଅଛି, ଗ୍ରୀନ କଲର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟି ଆମେ ଓପନିଂ କରିବା। 9,800 ଟଙ୍କା এই ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କଲରଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଡଲ୍ ଆଞ୍ଚଲ। କଲରଟି ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଏ। ଅନଲାଇନରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବଟ୍ ସେଟା ଆଭେଲେବୁଲ ନଥିଲା। ଏବେ 3 ପିସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। 9,800 ଟଙ୍କା ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ। এইটাରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଟା ବିପି ୱାର୍କ ବାଲା ଆସିଛି, ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ କାମ ବାଲା ଆସିଛି। এটা ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବ୍ଲାଉଜ, ତାର ଆଞ୍ଚଲ, ଏଇଟା ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 14,300, 14,000ରେ ଦେଇଦେବି। ମାତ୍ର 14,000 ଟଙ୍କା ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ, ମାତ୍ର 14,000। এই ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 14,000। ୱାଓ, ମାତ୍ର 14,000 ଟଙ୍କା। କଲର କମ୍ବିନେସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। এই ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 16,000 ଟଙ୍କା। ପର୍ପଲରେ ସ୍କାଏ ବହୁତ କମ୍ ଥର ଆସେ, କଲରଟି ବହୁତ ଅନକମନ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଶାଢ଼ୀ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ସିଲେକ୍ସନ କରି ଆସିବେ। ଏଠି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଧରନ୍ତୁ 10-20ଟା ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଜି ହବ। 17,500 ଏ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ। ରୋଜ୍ ଶାଢ଼ୀ ଏଟା,
17,500 प्राइस रहिबो। हमर देखंतु कपर सल्फेट रे पर्पल कलर रो हाफ टिश्यू बढ़िया कलर टा कपर सल्फेट रे येलो रे कपर सल्फेट 12,000 अछि यार प्राइस। 3D साड़ी अपन मैंने देखंतु 3D साड़ी रेड देखिथिले ब्लू देखिथिले पर्पल देखिथिले पर्पल हम पाखे अवेलेबल अछि। बढ़िया कलर टा अछि। 16,000 एर प्राइस अछि। 16,000 एर प्राइस अछि। ये भी अछि 16,000 एटा देखंतु पूरा नुआ अछि कलर नुआ नुआ कलर टा पूरा बढ़िया कलर कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर अछि तुम देखि परथि। आमे सेटा देखिले चंपा येलो रे कपर सल्फेट एटा मयूर कंठा कलर येलो रे मयूर कंठा कलर टी बहुत सुंदर लगे। एटा जो हल्दी बटा कलर टा देखि परथिबे आंचल देखो कि झोटी की सुंदर आंचल एटा देखो लाइनिंग वाला स्ट्राइप वाला ए कलर टा अपन माने ए कलर टा भीतर डिफर जानि परथे। ए कलर टा और ए कलर टा बहुत अलग है ना। एटा रहबो 14,000। आज हम बहुत नुआ नुआ साड़ी आनिछि जहाँ भी आनिछि सब जगह नुआ साड़ी कोटा रिपीटेड भी नुहे। एटा देखंतु ए कलर टा ना एटा अनकॉमन कलर ब्लैक रे आपण माने केबे भी कलर टा मो पाखे देखि नथिले ब्लैक रे देखंतु कितने सुंदर आंचल था ब्लैक रे बादामी कलर